daw yu iti pinagbubuya tayo iti barangay iti vlog tayo kakabsat ken gagayem. Natitima ko nakakabsat ken gagayem. Numan apo at may uwan nga bakang aritos naket natatakan iti 555 talo nga 5. Apo ti lugar mi nga barangay Ugis. Tara ken nakuan ni Uncle Marlon Cabellion. Ugis ka mga kilkiling mis na malasin madupaya. Pakaamuan da kami man kakabsat ken gayan da makit-kita yo wenno. Adda nakit-kita yo dita daldalan wen takarayan paki-share like deti nga video kakabsat ken gayan paki-message lang ken Ate Karen Cabellion Ate Hazel dahil di apo iti paka message nyo kanya da nadakit kita yo kanya na ada rewards na nga 5,000 rewards. Nagyaman aklaunay kakabsat, ken gagayen na imbag nga oras tayo.